Ga-install kami stainless railing sa rayang part ron sukat namon inutod ana man nara sa akong tiya. Bali iya ko talaga ginobra sa shop. Tapos ito ko rin dagi na para madali ba obrahon yan sa shop. Tapos i-assemble yung rin to sa site. Tatlo kami go-obra, si Marco ag si Bobby. May akon kang pangbuho, pang drill para madasig. Ginakulam lang siminto ron para mag-lig-on. Patindugo namon din no part nga pinakamahaba nga railing eh. So simple tala design karon sa mga kanuna sa mga pa-stainless nga pwede yung pang budget meal. Dahil buko na trabahoso ron. Pero ako kung nga technique pag ubra ka na. Wa bagat abo nga baga pingon, wat abong grinderon. Kundi padalian. Ginapol weld ko imaw akong gamit TIG welding. So doon yung modernong kagamitan ni makaron. Sa ako yung ginaobra. Ito yung do railing. Aron yun din imaw. Pero kinalabasan. Tapos among buhuan doon. Buhuan namon para maisugod. Pero horizontal na design. Rana karong top rail ay 2 inches. Rana poste 1 and 1/4. Pero design 3/4. 3/4 inches nga puro tanan stainless 304. Ginabutan na mo tubi para hindi mag-init. Pero pila man niya ka-blade lang nasamad karon. Okay, ron yung the finished product. Ron, simple tayo maron. Pang budget meal. Nga ginatawag. Okay, thank you for watching.